സൂറത്തുൽ ളുഹയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആ പരിശുദ്ധ സൂറത്തുൽ ളുഹയിലെ വലസൗഫ യുഅ്തീക റബ്ബുക ഫതർളാ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വളരെയധികം ത്യാഗങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും വേദനകളും യാതനകളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ വഴിയിൽ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നീങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ മുത്തനബിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ട സമയത്ത് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു, നബിയെ വിഷമിക്കണ്ട, മുത്തുനബിയെ അങ്ങ് വ്യസനിക്കണ്ട, അങ്ങ് ബേജാറാകണ്ട. വലസൗഫ യുഅ്തീക റബ്ബുക ഫതർളാ, അങ്ങയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് മനസ്സ് നിറയുന്ന ഒരവസരം അല്ലാഹു തആല അങ്ങക്ക് എത്തിച്ചു തരും. അതുപോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്കൊരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ വരുമ്പോൾ, നമുക്ക് കടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ മനസ്സ് പതറരുതേ, മനസ്സ് തളരുതേ. മനസ്സ് തളരാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ഈമാൻ യഖീനോടുകൂടി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ പല ആളുകളും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. എന്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാലും, എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാലും, എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും തളരാത്ത ഈമാനോടുകൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കുക. വലസൗഫ യുഅ്തീക റബ്ബുക ഫതർളാ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ളുഹയിൽ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞു, നീ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾക്ക് നിനക്ക് മനസ്സ് നിറച്ച് തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നിൻ്റെ അല്ലാഹ്. അതേ, അല്ലാഹു തആല നിനക്ക് തരും. നീ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾക്ക് പകരമായി നാളെ, അത് ചിലപ്പോൾ നാളെയാകാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാകാം, ചിലപ്പോൾ അത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാകാം. എന്തായാലും പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രതീക്ഷ നിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ളുഹ നിത്യമായി ഓതുക. ഓരോ നമസ്കാര ശേഷവും സൂറത്തുൽ ളുഹ 17 പ്രാവശ്യമാണ് പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് നിയ്യത്തുള്ള ആളുകൾ ഈ സൂറത്തുൽ ളുഹ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് 40 പ്രാവശ്യമാകണം. ഈ സൂറത്തുൽ ളുഹ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത്തറുകൾ പൂശുകയോ സുഗന്ധങ്ങൾ പുകയ്ക്കുകയോ വേണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും നിയ്യത്തോടുകൂടി ഈ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കുക, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓതുക. അള്ളാഹു നമ്മുടെ വ്യസനങ്ങളും വിഷമങ്ങളും മാറ്റിത്തരട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വല്ളുഹാ വല്ലൈലി ഇദാ സജാ മാ വദ്ദഅക റബ്ബുക വമാ ഖലാ വലൽആഖിറതു ഖൈറുൻ ലക മിനൽ ഊലാ വലസൗഫ യുഅ്തീക റബ്ബുക ഫതർളാ അലം യജ്ദക യതീമൻ ഫആവാ ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى വലൽആഖിറതു ഖൈറുൻ ലക മിനൽ ഊലാ വലസൗഫ യുഅ്തീക റബ്ബുക ഫതർളാ അലം യജ്ദക യതീമൻ ഫആവാ വവജദക ളാല്ലൻ ഫഹദാ വവജദക ആയിലൻ ഫഅഗ്നാ ഫഅമ്മൽ യതീമ ഫലാ തഖ്ഹർ വഅമ്മ السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث കരുണയുള്ള റബ്ബേ ദയാലുവായ തമ്പുരാനേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിനെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ സൂറത്തുൽ ദുഹാ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ദുഹയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം നീ മാറ്റിത്തന്ന് സന്തോഷമുള്ള സമാധാനമുള്ള ജീവിതം തരണേ അല്ലാ. ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് സൂറത്തുൽ ദുഹാ ഓതിയത് അത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ നിയ്യത്തുകൾ മുഴുവനും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സുകാർക്ക് കച്ചവട പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ സച്ചരിതരായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കടങ്ങളും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിത്തന്ന് റാഹത്തും റഹ്മത്തും ഇസ്സത്തും ഇഫത്തും എല്ലാവിധ ഖൈറിൻ്റെയും ബർക്കത്തിൻ്റെയും വാതിലുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണേ അല്ലാ. സൂറത്തുൽ ദുഹ ഞങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഇടങ്ങേറുകൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതും ആകാശത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതുമായ എല്ലാവിധ ഇടങ്ങേറെ മുസീബത്തുകൾ ഫസാദുകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണം തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഈമാൻ നീ പരിപൂർണമായി നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ വഴിപ്പെടാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ ഇബാദത്തെടുക്കാൻ, നിന്നെ സ്മരിക്കാൻ, നിന്നെ ഓർക്കാൻ ഈ സദസ്സ് ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്‌ലിസ് ഒരു കാരണമാകണേ തമ്പുരാനെ. ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ നല്ലത് ഖൈറായ അമൽ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. ഏതൊരു ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാണോ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തത് അതെല്ലാം നീ സ്വാലിഹായ നിയ്യത്താക്കി കബൂലാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وببركة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.